ভগবান মনুষ্য জন্ম आगे माना जन्म क्या देव भगवान जन्म है काहे जन्म बड़े कहां ले दे भगवान जाने आगे मुई जानी जा बोले तो पुत्र देखो आगे माना जन्म क्या दे भगवान जी से जासो आगे यस करवा काय यस करवा बोले केते जन्म पाल बोले 84 जमीन पार दवा पर ही हम भगवान मनुष्य जन्म देछन এখন মনুষ্য জন্ম পাইছে यस করবা কাঁ यस আমার মনে জন্ম হইছো মোর মতরে চারটা জিনিস কাকা সেটা হচ্ছে ক খ ঘ ম গ খ ঘ ম আচ্ছা কি ভাব টাকা আছে ক দি কুকুর বাড়ি কোনা হ কোন কথা কি মনে করে খ দি খা পিও ইয়েস করে যাকে জেনারেল কে কেন মারা কেন পিও বলে পিও ইংলিশ বলে ইংলিশ পাও বলে পাও শিকার বলে শিকার বলো বলে বলো যাকে জেনারেল খ দি ভল ভল লাগে না ছ সাত পাটা মার্বল গোয়াল টাইস টাইস মোদি পুরা পুরি হ মরি যা এটা মনুষ্য জীবন এটা মোর মোটরে মদ খাইলে তোমাকে ভাল লাগে মদ খাইলে কেতে পাপ লাগছে তোমরা জানিছ মদ পিলে কেতে পাপ লাগছে তোমরা জানিছ পিলে যদি পাপ লাগলে সরকার গাঁকে ভাতি করি পাপ বলে অনেক প্রকার পাপ কিন্তু সে মধ্যে মহাপাপ হচ্ছে পাঁচটা ये पांचटा महापाप जे करिछि मोला छन्यारे से नरक गति को जमदूत मन पानी कर निको ताको पटा वहारे मारना गरुड़ पुराण में प्रमाण है ना जे जमदूत माने गरम तेल हमर आत्मा को छानी के पकोड़ा बना तांकर सुरा पान संग तनको भक्षण करे जानि छ मोके पकोड़ा ने बना तो कोई जन्म मोके डाकी तो से महापाप केन भूल को दान ए सड़ा सड़ा सजा जरा कई का जमाना हो सब जमाना आजा जा अपना रे जमाना ये सड़ा सड़ा सजा जरा कई का जमाना हो सब जमाना अपना रे जमाना हत्या के